समस्त दर्शक और श्रोता को आमर चैनल को स्वागत। आज आम आलोचना करने को जाऊे आमर से ठीक पढ़ ठीक लेख कार्यक्रम सप्तम भाग रे आउ किछि अशुद्धि जहा निवारण करने संबंध में आम आलोचना आज करवा। आम पाखे अच्छा आमर अति परिचित भागवत सार जे कि आमर चौद्वार पौर उच्च विद्यालय अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक अटंती। आज्ञा ठारू बुझीबा जे किभली भाव रे किछि लेखिला बेले कहिला बेले भूल हो जाए एवं ताकू आमे केमती निराकरण करवा। सर आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार काट्य हो। आज्ञा आपण ये उद्यम को मु प्रशंसा न करी रही पारुनी ताले एठी आपण देखिबे जो प्रशंसा न करी रही पारुनी आज्ञा एठी आउ टिके काना हम पूर्व पाठ को टिके पूरी मझिरे मझिरे टिके गुटे अधे तक आलोचना करिवा। ए जो प्रशंसा न करी रही पारुनी एठी कोन जोड़िए नकारात्मक रहिला ना नहीं आज्ञा। तेणु ये भूल जमती श्रोता बंधु माने न करंतु। माने मु आपणकर जो उद्यम ये साधारण अशुद्धि हो यार निराकरण जो उद्यम करूचंती सेति मु आपन को प्रशंसा करूची। आपण प्रशंसार पात्र आ प्रशंसा न करी रही पारुनी कहवा नहीं हैला। अच्छा तापरे आपण शुणिथिबे अनेक कहिबार जे व्यावहारिक जंत्रपाति सजाड़ी रख सेटा भूल। व्यावहारिकटा हबनी सेटा हबो व्यावहारिक काना व्यवहार इक प्रत्यय लागिला तेणु व्यावहारिक हब। व्यावहारिकटा चेंज है कि व्यावहारिक हब इक प्रत्यय लागिला परा। इक प्रत्यय नियम अनुसार प्रथम वर्ण रे सेटा आकार लागि जो जोटा व्या हे जो आज्ञा। तेणु व्यावहारिक एई गोटाक भूल कर दियंती अधिकांश आ कोन लेखिला बेले आ आज्ञा। तापर सर आ हां तापर होउची आपनकर कहंती जने अनेके जे 69टी पिला पड़ियारे खेलुचंती बा 69 को भूल करंती कना सेटा आपनकर संस्कृत 69 ता आपनकर होउची कोन तत्सम शब्द आज्ञा। सेटा तद्भव हेकिरी हबा कथा 69 आ सोत केमिति हबो अने श्वेत ना सत नहीं 69 कहि दियंती तालव्यस ओकारे त कहंती आज्ञा 69 आज्ञा। सेटा 69 न होई कि हबो 69 आज्ञा हैला माने 100 रु गुणा आ कोन आज्ञा। तेणु आमे आउ एणिकी 69 न लिखी 69 लिखिबा न एकारे तालव्य सत आज्ञा। अच्छा आउ केतक आपण देखिए स्वर्गतरे विसर्ग दे दियंती तरे आज्ञा। सेटा विसर्ग सेति लागिवनी काने स्वर्गगत स्वर्गत आज्ञा शब्दटा गठित होइछि एई परी ता अर्थ होछि आपनकर कोन परलोक प्राप्त हो कोन आज्ञा। तेणु तार स्त्रीलिंग रे हबो स्वर्गगता बा स्वर्गता हो आज्ञा। तेणु एणिकी आमे स्वर्गत लिखिला बेले आ तरे विसर्ग दबा नाही आज्ञा। अच्छा आउरी प्राय समस्ते कहिबार देखिथेबे साप्ताहिक कार्यक्रम आज्ञा। तेणु साप्ताहिक केमिति हबो सप्ताह रे आपनकर इक प्रत्यय लागिकिरी सेटा प्रथम स दंतन्य स आकार हेकिरी साप्ताहिक हबो ना आज्ञा। 7 दिन रे थरे घटित कहते आमे कौन साप्ताहिक साप्ताहिक आज्ञा। किंतु अनेक कहती साप्ताहिक आज्ञा। आप लक्ष्य करेंगे अनेक कहती किंतु आउ सेपरी करवा नहीं आज्ञा। आउ भी शुणी थे आपण यार शेष परिणति भल हम ना कौच शेष परिणति तो है शेष आपड़ी शेष कहीं लगे ये दुरुक्ति दोष आसुनी शेष परिणति आज्ञा। यार परिणति भल हेब नाही आज्ञा। आ शेषटा लगे कौन आवश्यक अच्छी से कहले आप दुरुक्ति दोष आसी जाऊँगी हाँ से आप मन रखिथे शेष परिणाम कहबेनी यार परिणाम
ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଉ ପରିଣତି ଆଉ ପରିଣାମ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଲଗେଇବେନି। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପରିଣତି ବା ପରିଣାମ କହିବେ, ଆଉ ଶେଷ ପରିଣତି ଶେଷ ପରିଣାମ କହିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଦେଖିଥିବେ, ସାଧାରଣତଃ ସଭାରେ ପୌରହିତ କରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ। ଆରେ ପୌରହିତ କେମିତି ହବ? ଆଜ୍ଞା ପୁରୋହିତ ଯ ଏ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହଉଛି ଏଇଭଳି ଯେ ପୁରୋହିତ ଯ ପୌରୋହିତ୍ୟ ହବ, ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପୌରହିତ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ରରେ ଓକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୌରୋହିତ୍ୟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଲେଖାଟା ଦଉଛେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଦେଖିବେନି କି? ତେଣୁ ଆଉ ଏଣିକି ପୌରହିତ୍ୟ ନ ଲେଖି ପୌରୋହିତ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଯୋଗୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେନି। ଆରେ ଦାରିଦ୍ରତା କେମିତି ହବ? ସେଟା ବା ଦରିଦ୍ରତା ନହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ବା ନିର୍ଧନତା ଏଇ ଭାବକୁ କୁହାଯାଏ। ଦରିଦ୍ରର ଭାବ ଦରିଦ୍ରତା ଆଜ୍ଞା ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପୁଣି ତା କେମିତି ଲାଗିବ? ତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରତା କିମ୍ବା ହଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦରିଦ୍ରତା ଲେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଏବେ ବି ଚଳିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଶବ୍ଦକୋଷ, ସେଥିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଦ ଆକାରରେ ର ସେକାରେ ଦ ର ଫଳା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଦରିଦ୍ରତା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧନତା ବା ଦୈନ୍ୟ ଭାବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଣିକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ସେଇ ଭାବକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦରିଦ୍ରତା ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ସାତଟି ଆଜି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଳାଏ ଲେଖା କହିଦେଲେ କଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା ଏଣିକି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ବ୍ୟବହାରିକ ହଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ, ଲେଖିବେ ନାହିଁ କି କହିବେ ନାହିଁ, କହିବେ ବ୍ୟାବହାରିକ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅନେଶତ କହିବେ ନାହିଁ, ଅନେଶତ କହିବେ। କାହିଁକିନା 69 ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ, ତା ଦେହରୁ ଆମର ତଦ୍ଭବ ହେଇଛି, ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି, ଆସିକିରି ଅନେଶତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ କାହିଁକି ଆଣି ପୁରଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଋଣା, ସେଟା ସତ ହବ ନା, ଅନେଶତ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ, ତରେ ବିସର୍ଗ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱର୍ଗଗତ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗଗତା ସ୍ୱର୍ଗତା ହବ। ତେଣୁ ଏଣିକି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତରେ ତରେ ବିସର୍ଗ ନ ଦେଇ ଦନ୍ତନ୍ୟ ସ ବ ଫଳା ଗରେ ରେଫେ ତ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଲେଖିଲେ। ସେମିତି ସାପ୍ତାହିକ କହିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଥା, ସେଇଟା ସାପ୍ତାହିକ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶେଷ ପରିଣତି କହିବେନି, ପରିଣତି ଆଉ ପରିଣାମ, ଏହାର ଶେଷ ପରିଣାମ ଭୁଲ ହବ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ୟାର ଶେଷ ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ, ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁ ଖାଲି ପରିଣତି ପରିଣାମ ଲେଖିବେ। ଏହାର ପରିଣାମ ମୋତେ କାହିଁକି ଶୁଭଙ୍କର ଜଣା ପଡୁନି, ବା ଏହାର ପରିଣାମ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କହିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜମା ଶେଷ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସଭାରେ ପୌରହିତ୍ୟ କରିବେ ଅମକ ବାବୁ, ସେଇଟା ନ ଲେଖିକିରି ପୌରୋହିତ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଉକାରେ ର ଉକାରେ ହ ସେଇକାରେ ତ ଝିଅ ଫଳା, ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ତା ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଲେଖିବେ ଦରିଦ୍ରତା ନହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଏତିକି ଲେଖିବେ। ଏତିକି ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହଉ, ଆଉ ଆପଣ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲେ ସବୁ ସଜାଡି ହେଇଯିବ ମ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ, ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଜି ଜାଣିଲେ କିଛି ଯାହା ଭାଷା ବା ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହୁଛି, ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ଲେଖିଲା ବେଳେ, ସେଗୁଡାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା, ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା
ଏବଂ याकू शेयर करिवा कमेंट दबा जो द्वारा ए कार्यक्रम अधिक सरस सुंदर हेतिबो। तेणु समस्ते आमर ए कार्यक्रम को देखुथिबारु समस्तଙ୍କୁ अशेष धन्यवाद एवं आमर सार ए कार्यक्रम प्रचार करुथिबारु एवं आपण मानक पाखरे पहुंचौथिबारु सार को मध्य अशेष धन्यवाद। सार रहिला आज्ञा। धन्यवाद।